बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कलमे की अक़साम बताई थी, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे इसम और एराब। तो सबसे पहले क्या होता है इसम? इसम वो होता है, वो कलमा है जो किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी सिफ़त का नाम, किसी काम का नाम ज़ाहिर करे। मसलन जैसे आकिब। आकिब क्या है? आकिब शख्स का नाम है। कलम क्या है? कलम चीज़ का नाम है। मक्का, मदीना, कश्मीर, अब ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जगहों का नाम है, प्लेस का नाम है। सालिह, सालिह और जमील, ये क्या है? सालिह नेक को कहते हैं, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जमील खूबसूरत को कहते हैं। ये अब एक बंदे को हम कहते हैं कि ये सालिह है और ये जमील भी है, तो ये बंदे की क्या आ गई? ये सिफ़ात आ गई। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, अब ये सब क्या है? ये काम हैं, ये सारे काम हैं। तो अब ये काम जिसमें शख्स का नाम आए, जिसमें चीज़ का नाम आए, जिसमें सिफ़ात हों, जिसमें काम का पाया जाना आए, तो वो सब क्या कहलाते हैं? इसम कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, ये सारे काम के नाम हैं। यहाँ पर कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, अगर कहें किसी के बारे में कि वो पढ़ रहा है तो इससे हमें ज़माने का मालूम हो रहा है। हम अगर वो कहें कि वो लिख रहा है तो वो लिख रहा है, कब लिख रहा है? वो फ्यूचर में लिख रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ कहें कि पढ़ना, लिखना, मतलब हम कहते रहें कि वो पढ़ रहा है, मतलब कि पढ़ना पढ़ना पूरे दिन हम कहें, तो इससे ये जो है वो काम का नाम है। ये इसमें कोई ज़माना नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है। बाज़ लोग इसको फ़ेल समझते हैं, लेकिन ये फ़ेल नहीं है, ये फ़ेल का नाम है, ये काम का नाम है, ये इसम है, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा। अब ज़माइर क्या हैं? ये भी जो है वो इसम में ही आ जाते हैं। अब आप जो है वो ज़माइर से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ज़माइर क्या हैं। अब आप लोगों ने ज़माइर से कंफ्यूज नहीं होना, ज़माइर भी इसम में आ जाते हैं। ज़माइर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। ज़माइर उसे कहते हैं कि इसमें जो है वो इसम की जगह ज़माइर इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर अहमद एक लड़का, अगर मैं अहमद की जगह वो लिखूं, यानी वो एक लड़का, तो अब ये ज़माइर है, यानी वो, तू, मैं, हम। अब ये हुआ है, हुआ, हिया, अंता, अंती, अना और नहनो। तो हुआ क्या है? वो एक लड़का। हिया, हिया किसे कहते हैं? वो एक लड़की। अंता किसे कहते हैं? तू एक लड़का। अंती, तू एक लड़की। अना, मैं, नहनो, हम। इसी तरीके से अरबी में ज़माइर की एक गर्दान है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। ये आगे हम चलकर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अरबी ज़बान में इसम के लिए 4 बातों का जानना नहायत ही ज़रूरी है। जब हम अरबी में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इसम के लिए हमें इन 4 बातों का जानना नहायत ही ज़रूरी है। जब तक इन 4 चीज़ों के बारे में हमें नहीं मालूम होगा, हम जुमला नहीं बना सकेंगे। सबसे पहले तो हम एराब के बारे में ही हम पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक ही सबसे पहले एराब होगा। सेकंड नंबर पे जिन्स, जिसको जेंडर कहा जाता है। अगर मैं इसकी आपको एक मिसाल दूँ, यानी जिन्स के बारे में कि आए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई कहे कि कुर्सी पर एक जुमला बनाएं, तो हम कहेंगे कि कुर्सी टूट गई। अब यहाँ पर कुर्सी उर्दू में मुअन्नस है, हम कहेंगे कि कुर्सी टूट गई। हमने ये नहीं कहा कि कुर्सी टूट गया। लेकिन अरबी में अगर कुर्सी को इस्तेमाल करें तो ये अरबी में मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि कुर्सी टूट गया, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कुर्सी टूट गई। अरबी में कुर्सी को मुज़क्कर कहा जाता है। जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो आए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो ये भी इंशाल्लाह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तीसरे नंबर पर आ जाता है अदद। अदद को इंग्लिश में नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर, प्लूरल और यानी वाहिद जमा मुअन्नस के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो, अदद के बारे में भी आगे हम चलकर डिटेल से पढ़ेंगे।
چوتھے نمبر پر وسعت کیپیسٹی آ جاتی ہے۔ وسعت کی دو اقسام ہیں، ایک نکرہ ہے اور معرفہ ہے۔ اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ عام چیز کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی آدمی یعنی عام سے ہے۔ اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے یا تو معرفہ ہوتا ہے، جیسے معرفہ کو پراپر ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں القرآن، القرآن بھی جو ہے وہ معرفہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معرفہ ہے، یعنی یہ خاص نام ہے۔ نکرہ عام سا نام ہوتا ہے اور معرفہ جو ہے وہ خاص نام کو کہتے ہیں۔ اعراب، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب اسٹیٹس کو کہتے ہیں۔ اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مفتاح، مفتاح کے آخر میں کیا ہے؟ دو پیش۔ مفتاح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چابی۔ اردو میں کس طرح سے ہم پہچان کرتے ہیں؟ یہ حامد نے محمود کی مدد کی۔ کس طرح سے؟ حامد نے سے ہم سمجھ گئے ہیں کہ حامد نے مدد کی۔ یہاں پر کی سے ہم سمجھ گئے کہ حامد نے کس کی مدد کی؟ محمود کی مدد۔ تو یہاں پر ہمیں اردو میں تو پتہ چل جاتا ہے، نے، کی، کا، کو، ان سب چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ جملہ بنانا ہے۔ لیکن عربی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عربی میں تو نے، کا، کے، کو وہ تو نہیں آتا۔ اب سوال یہ ہے کہ عربی زبان میں ہم کیسے پہچانیں گے کا، کو، کی؟ یہ الفاظ عربی زبان میں نہیں آتے۔ نے سے تو ہم اردو میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، کو سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مفعول ہے، اور کی یہ اضافی حالت میں آتا ہے۔ لیکن عربی میں ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو عربی میں سب سے پہلے جاننے کے لیے کہ حامد یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہاں پر محمود کیا ہے؟ مفعول ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی عربی میں جملے بنانے کے لیے اعراب لگائے جاتے ہیں۔ اعراب کی پہچان یہ ہوگی کہ فاعلی حالت تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فاعلی حالت پر ہمیشہ رفع آتا ہے۔ رفع مطلب پیش یا دو پیش آتا ہے۔ فاعلی حامد فاعل ہے اور محمود کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حامد کیا تھا؟ فاعلی حالت میں تھا، اور مفعولی حالت کو انگلش میں آبجیکٹیو کہتے ہیں، فاعلی حالت کو انگلش میں نومینیٹو کہتے ہیں۔ مفعولی حالت ہمیشہ نصب کی صورت میں ہوتا ہے، اضافی حالت جر کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے یا دو پیش آتی ہے۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ بنیادی اصطلاحات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کا دوسرا نام منصوب ہے۔ نصب کیسے کہتے ہیں؟ نصب یعنی زبر، تو مفعول کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گا، زبر یا دو زبر آئے گا۔ اعراب میں فاعل اور مفعول کی کیسے پہچان کریں گے؟ اعراب میں اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعراب میں فاعل اور مفعول کی کیسے پہچان کریں، تو اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ اب یہاں پر فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور زمین کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ زمین کو بنایا۔ اب یہاں پر فاعل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل کے اوپر ہمیشہ کیا آئے گا؟ رفع آئے گا، یعنی رفع کا مطلب ہے کہ پیش آئے گا۔ تو خلق اللہ کے لفظ اللہ یعنی فاعل کے اوپر کیا آ گیا؟ پیش آ گیا۔ اور میں نے کیا بتایا تھا کہ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو مفعول کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول کے اوپر کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، منصوب ہوتا ہے، منصوب آتے یعنی نصب آتا۔ الارض کے اوپر نصب آ گیا، تو خلق اللہ الارض۔ تو اب یہاں پر لفظ اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ارض کیا ہے؟ مفعول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔